Kulumka lamshogo jatonono PTV Tripura News ang kokborok koktoma porinai iwa faiditini ni kokborok koktoma nailayeno. Tini fashalni shimi chengsajaka Ma Devi Bashanti Mutai. Angulini Durga Bario Shoptomini Gothar Shalnoruksawi naithato kerelaika Bashanti Mutai eba Osha Mutai. বসন্তকালনি কাশা কথান মতাই ওংখা বাসন্তী মতাই এবা অসামতাই অসামতাই চৈত্র মাসনি শুক্লপক্ষ তিথিনি ষষ্ঠীনি শিমিরময় দশমিনি শালজরা এবা শালবাজরা খেলাইজাগো অসামতাই এবা বাসন্তী মতাই অসামতাই ন বসন্ত তাল খেলাইজাগো হিনেই অসান বাসন্তী দেবী বহিনেই পালাইজাগো শিরিশিতিনি শিমিরময় বুবাগ্রা সুরত পুলা বসন্ত তাল অসামতাই রমানি ককথুমনাই রংনি বুসকাঙ্গ দুর্গাবাড়িও মতাইরিনাই পুরোহিত মা বাসন্তী মতাইরি মানি নতয়ে কক রংন শুক্র বৈশাখা বসাকা রাজা আমলনি সিমি রমৈন বাসন্তী মতাই রিমানি চলতঙ্গহিনেই শাখা। এটা মহারাজ সুরত করেছিলেন এই পুজোটা রাজামল থেকে চলে আসছে। এটা সত্যযুগ থেকেই বাসন্তী দুর্গা দেবী এটাই কালোর পুজো। আর অকালে রামচন্দ্র যখন রাবণ বধের জন্য অকাল বোধন করেছিলেন সেটা হলো আশ্বিনে অকাল বোধন শারদীয়া যেটা। আর এই বাসন্তী দিয়ে হলো বোধন মার কোনো বোধন নেই, মা এখন জাগ্রতা, সেই জন্য এটা বোধন লাগে না। এটা মহারানী সুলক্ষণা দেবী মার এই রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেছিলেন, তখন থেকে মার স্বপ্নাদেশ হলো, তখন থেকেই মার সামনে দ্বিভুজা পেছনে অষ্টভুজা লুকায়িত। আজকে মার সপ্তমী বুঝিতে পুজো চলছে। এখন বলি হবে মার, বলি হওয়ার পরে 12টায় সমিসান্ন ব্যঞ্জন আদি ভোগ হবে, সন্ধ্যে 7টায় আর আরতি হবে। Fashalo Horticulture te Soil Conservation Department te Patanjali Food Limited ni Kothalai ni Loijimung bai Palm Thok ni workshop khlaijaka Agartala ni Polo Tower. Fashala hasini hukbar khlaini rongni bagai Horticulture te Soil Conservation Department te Patanjali Foods Limited ni Kothalai ni Loijimung bai Palm Thok ni workshop khlaijaka Agartala ni Polo Tower. Ashalo Pandao Phaimanjak Phaika North East ni operator Ashok Kumar Singh Bonokari no Phaimanjak Phaika Agriculture ni Secretary Apurbo Rai no khoboi kubun adong rok. हमारे जितने भी एम्प्लॉइज और जो किसान भाई लोग हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, साथ साथ मीडिया कर्मी को भी इनवाइट किया है। हमें इस प्लान में ये देखना है कि हम आने वाले समय पे त्रिपुरा के अंदर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा पाम प्लांटेशन को खेती कर सकें। उस विषय को समझते हुए हम लोगों ने जो आने वाले समय के लिए जो प्लान किया है उसमें हमने 30 हेक्टेयर लैंड अभी रिसेंटली ली गई है त्रिपुरा के अंदर, जहाँ पर आगामी 2-3 महीनों के अंदर हम प्लान कर रहे हैं कि उसका शिलान्यास हो जाए। वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, जहाँ पर हम एक मिल लगाएंगे आने वाले 2 सालों के अंदर, नर्सरी इमीडिएट लगेगी वहाँ पे, और साथ में एक डेमो प्लांटेशन करेंगे, साथ में एक सर्विस सेंटर भी ट्रेनिंग सेंटर भी हम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं किसान भाइयों के लिए, ताकि जो किसान भाई जितने लोग हैं वहाँ उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो सके। और मैं उम्मीद में हूँ कि इस साल जिस हिसाब से हमारा प्लांटेशन और जिस हिसाब से यहाँ की जलवायु है जो कि हमारे पाम के लिए बहुत अच्छी है खेती के लिए, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम आने वाले 2 सालों में लगभग 7 से 10,000 हेक्टेयर पाम प्लांटेशन करेंगे। इस मुहिम में पतंजलि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन पर और उनके निर्देशन पर जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में पाम प्लांटेशन बहुत अच्छा काम करेगा। राजा खोरागुलिनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि गेट बुस्कांगो आचमसा एक्सीडेंट नंगै लांगमा चखा शिकला खरकसानि पाटिमुं फाशालनि फुं आइचुगो हानुहाय एक्सीडेंट नंगै लांगमा चखा शिकला खरकसानि फाशालनि फुं आइचुगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि गेट बुस्कांगो आचमसा लरी मालखुंबाय बाइक दादाक सिदाक थुतालाई पाटिमुं थायो लांगमा चखा बाइक मथनाय शिकलानि आमचानि लुकुरक नायमुथां रंनो कक्तमा रहके पाटिमुं थायो हर मुथांनाय तांबदेकनि बदल रबाय बाक्सा सकपाय आ शिकलानि मांगथिनो तलां थांगा साखामनगनि मरगो कक्तमानि बिसिंति सायमांखा बाइक मथनाय शिकला बाइक दवै चालुगै फायतंमानि आमनि बुस्कांनि साइडो फायतंमानि कायसा लरी मालखुं आफुरुनो आचमसा बाइक मथनाय बाइक कंट्रोल नारगमायांगै कलायै लरी मालखुंनि चाका तला हाबै थांगा पाटिमा थायोनो लांगमा चखा बाइक मथनाय शिकलानि आ पाटिमुंनि तैयै आमचानि लुकुरंनि बिसिंगो वानालाय माने नुकजाखा पाटिमुं उंफुरु पाटिमुं थायो तंनाय लुकुरक बाइक मथनाय काहामके चालुगियानि बागिनो बेलाखेनो वानामा सिंसा पाटिमुं खाहिनै ककसिल जामुं बरंनि हानुहाय चुराइबारि फरेस्ट बिटनि रुतुक मुंबाय
400 feet ni segun buphangni tokta romoi mankha churai bari o churai segun buphang tokta romoi chasamung mankha churai bari bolong tangbedek ni adogrok huija koktumani bisingtui forest bit ni bit in charge Ashutosh Malakani tuidulmung bai bolong tangbedek ni bodolrok kaini thayo thangai rutumung khlai 5 lakhs ni churai segun buphangni kat romoi chasamung mankha bolong tangbedek ni bodolrok phasani fungo bit in charge Ashutosh Malakani tuidulmung bai puila Churaibari Gram Panchayat ni 1 nong ward ni Debudep tei amoni yagulo Fulbari Gram Panchayat ni 5 nong ward ni Hanan Miani Noganao rutumung khlai mankha rangmari kobangkuk ni Churai segun buphangni tokta অভিযান চালাই দুই জায়গাতে দুখানি আমরা সাফল্যতা পাই প্রথম আমরা চোরাইবাড়ি কালাচান বাড়িতে অভিযান করি ওইখানে দেবুদেবের বাড়ির পাশে প্রচুর পরিমাণে চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করি এবং পরবর্তী সময়ে আমরা পূর্ব ফুলবাড়ি হান্নান মিয়ার বাড়ির পাশে ওইখানেও গিয়ে আমরা আরও প্রচুর পরিমাণে সেগুন কাঠ উদ্ধার করি Koktuma tinini bagai asuk zorano koktuma ketal naitong na bagai naitong ni BTV Tripura News hambai